أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum dear students. So far we have completed the response uh, of living organisms to abiotic factors, wherein we studied that living organisms respond through certain physiological adjustments, and some organisms uh, do so by their behavioral attributes. For example, migration. The living organisms respond through certain physiological adjustments or by behavior. These responses are actually their adaptation. So we will study today adaptation. लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्ट्रेसफुल कंडीशंस में जब फ्लक्चुएशंस होती हैं उनके एनवायरनमेंट में, तो वो एडजस्टमेंट्स करते हैं, फिजियोलॉजिकली वो एडजस्ट करते हैं अपने आप को, या बिहेवियरल चेंजेस लाते हैं. फॉर एग्जांपल माइग्रेटिंग टेम्परली उस हैबिटेट में जो लेस स्ट्रेसफुल होगा. जो ये responses living organisms के हैं, these are actually adaptations. These are actually adaptations. So we can say that adaptation is any attribute of a living organism. Adaptation, it is any attribute of an organism. It may be morphological, it may be physiological or behavioral, which enables an organism to survive and reproduce in its habitat. ये adaptation जो है ये एक ऑर्गेनिज्म को इस काबिल बनाती है कि ये एक हैबिटेट में सर्वाइव करता है और रिप्रोड्यूस कर सकता है. These are some special features of organisms, special attributes which are present in an organism which enable it to survive and reproduce in a particular habitat. Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed. These adaptations have evolved and are genetically fixed. However, these may remain epigenetic. Epigenetic means not fixed genetically. Some of these adaptations are, for example, kangaroo rat is an example which is found in North American deserts. This rat is capable to meet all of its water requirements through its internal fat oxidation. जो ये कंगारू रेट है ये नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स में रहता है. इसमें ये एबिलिटी है ये अपनी वाटर रिक्वायरमेंट जो होती है ये मीट करता है जब इंटरनल ऑक्सीडेशन होती है फैट की, जहाँ एज बाई प्रोडक्ट वाटर रिलीज होता है. जब इसके बॉडी में ऑक्सीडेशन होती है फैट की तो वहाँ वाटर रिलीज होता है. ऐसे ही इसमें ये वाटर की कंजर्वेशन होती है. दूसरा एट्रीब्यूट इसमें है, इट कैन आल्सो कंसंट्रेट इट्स यूरिन so that minimal volume of water is used to remove excretory products. जब ये यूरिन एक्सक्रीट करता है वो उसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ताकि वो कंसंट्रेटेड होती है, इसमें वाटर लॉस कम हो जाए. ये है एक एडाप्टेशन जो मैंने आपको बोला कैंगारो रेट की. वो नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में रहता है. वो जब फैट्स की ऑक्सीडेशन होती है तो वहाँ H2O रिलीज़ होता है. वही H2O ये अपने लिए फिर यूज़ करता है वाटर रिक्वायरमेंट. दूसरी एडाप्टेशन इसमें है जो ये यूरिन एक्सक्रीट करता है वो कंसंट्रेटेड होता है, उससे इसमें वाटर का जो ये कंजर्वेशन होता है इसमें.
منیمم واٹر اس میں ایکسکریٹ ہوتا ہے، جس سے واٹر کنزرویشن یہ کرتا ہے۔ ایسے ہی ڈیزرٹ پلانٹس جن کو ہم زیرو فائٹس بھی کہتے ہیں، ان میں تھک کیوٹیکل ہوتا ہے، دے ہیو تھک کیوٹیکل اینڈ سنکن سٹومیٹا، یہ آپ نے پہلے بھی پڑھا ہوگا۔ اور ان کے لیوز بھی کبھی کبھی ریڈیوسڈ ہوتے ہیں ٹو سپائنز، یا آپ جو پہاڑوں پر اوپر دیکھتے ہیں یہ کونی فیرس فارسٹس، ان کے یہ لیوز جو ہوتے ہیں دے آر نیڈل شیپڈ۔ ایسے ہی ڈیزرٹ پلانٹس میں کیوٹیکل ہوتا ہے، سنکن سٹومیٹا ہوتا ہے۔ یہ کیوٹیکل دس از اے fat waxy covering over their surface which prevents excess water loss. Sunken stomata also reduce water loss. یہ ان میں ایک اڈاپٹیشن ہے۔ لیوز ریڈیوس ٹو سپائنس، جو فوٹوسینتھسس ہے وہ ان میں فلیٹنڈ سٹمز انجام دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ان اوپنشیا، اوپنشیا میں یہ سٹم یہ دیتا ہے فوٹوسینتھسس کا کام انجام۔ ایسے ہی ان کو اسپیشل فوٹوسینتھیٹک پاتھ وے ہے جس کو ہم کیم بولتے ہیں، کریسولیسین ایسڈ میٹابولزم، جس سے وہ سٹومیٹا ان کے کلوز رہتے ہیں ڈے ٹائم میں جب سٹومیٹا کلوز رہے تو واٹر بچ گیا، اور رات کو اوپن کرتے ہیں یہ کیم جو ہے کریسولیسین ایسڈ میٹابولزم، اس سے ان کے جو سٹومیٹا رہتے ہیں ڈے ٹائم میں کلوز رہتے ہیں تو منیمم واٹر لاس ہوتا ہے۔ جو یہ سٹم فنکشن گرین ہوتا ہے اس کو فائلو کلیڈ بھی کہتے ہیں، یہ فوٹوسینتھسس کرتا ہے پلانٹ میں۔ ایسے ہی کچھ میملز ہیں جو کولڈر کلائمیٹ میں رہتے ہیں، ان کے ایئرس شارٹ ہوتے ہیں، شارٹ ایئرس، اور ان کے لمبس بھی ہوتے ہیں شارٹ، ایئرس شارٹ، ایئرس ان کے شارٹ ہوتے ہیں، لمبس ان کے شارٹ ہوتے ہیں، تاکہ ان میں کم ہیٹ لاس کم ہو، سو دیٹ دے کین منیمائز ہیٹ لاس، ان میں ہیٹ لاس کم ہو۔ اس کو ایلنز رول کہتے ہیں، ایلنز رول، ALLENS، ایلنز رول۔ ایلنز رول کیا ہے؟ جو کولڈر کلائمیٹس میں جو یہ میملز رہتے ہیں ان کے ایئرس بھی اور لمبس بھی ایکسٹریمٹیز شارٹ ہوتے ہیں، تاکہ ان میں یہ ہیٹ لاس کم ہو جائے کولڈ ویو میں، اس کو ایلنز رول کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک اڈاپٹیشن ہے۔ پہلی اڈاپٹیشن آپ نے کینگارو کی پڑھی، کینگارو ریٹ کی نارتھ امریکہ میں، دوسری ڈیزرٹ پلانٹس کی پڑھی، تیسرا ہے یہ میملز which are found in colder climates have short limbs or short ears and limbs which minimize heat loss. This is called Allen's rule. ایسے ہی جو پولر ریجنز میں جو پولر سی میں وہ ایک تھک فیٹ بلبر ہوتا ہے ایکویٹک میملز پہ، سیلز ہوتی ہے، ان کے سکن کے نیچے بلبر ہوتا ہے۔ بلبر از ایکچولی اے فیٹ دیٹ از فاؤنڈ انڈر دا سکن آف ایکویٹک اینیملز لائک سیلز۔ جو یہ ہوتا ہے یہ انسولیٹر اٹ ایکٹس ایز این انسولیٹر اینڈ ریڈیوسز لاس آف ہیٹ بائی باڈی۔ جو یہ بلبر ہوتا ہے سیلز میں ہوتا ہے، دس ریڈیوسز دا ہیٹ لاس۔ پولر سی میں جو سیلز ہوتے ہیں اور باقی ایکویٹک اینیملز ہوتے ہیں ان کی سکن کے نیچے یہ فیٹ لائر ہوتا ہے، یہ فیٹ لائر ایز انسولیٹر کام کرتا ہے، یہ ہیٹ کو لاس نہیں ہونے دیتا ہے۔
ऐसे ही एक और टर्म है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस. This altitude sickness can be experienced at high altitude where body does not get enough oxygen due to low atmospheric pressure. जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है ऑल्टीट्यूड पे, उसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस. वहाँ ऑक्सीजन सफिशेंट नहीं होता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और वो ऑर्गेनिज्म फील्स वोमिटिंग, fatigue and heart palpitations. Under these conditions body increases RBC production. इस हालत में RBC प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और डिक्रीज बाइंडिंग प्रॉपर्टी कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है, इससे ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होती है. ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा. जो ये फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन है, इससे एक ऑर्गेनिज्म क्विकली रेस्पॉन्ड करता है स्ट्रेसफुल कंडीशन से. और भी चीज़ जो होती है वो उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है जब ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है. तो ऐसे वोमिटिंग, थकावट, हार्ट पल्पिटेशंस होती हैं. तो इसमें एक फिजियोलॉजिकल चेंज होती है, बॉडी प्रोड्यूसेस मोर आरबीसीज, और डिक्रीज कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन वाइस उससे इंक्रीज होती है ब्रीदिंग रेट. ये स्ट्रेसफुल कंडीशंस में होता है. ऐसे ही मोस्ट, ये इसको बोलते थे ऑल्टीट्यूडनल सिकनेस. ऑल्टीट्यूडनल सिकनेस इसको बोलते थे. ऐसे ही मोस्ट जो एनिमल्स होती हैं उनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑप्टिमली प्रोसीड करते हैं विद इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर. जो ह्यूमंस हैं इनमें ये इस 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है. अब कुछ माइक्रोब्स हैं, फॉर एग्जांपल आर्च बैक्टीरिया, जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में रहते हैं, जहाँ उनका टेम्परेचर एक्सीड होता है 100 डिग्री से. उनमें ये फिजियोलॉजिकल जो फंक्शंस होते हैं दैट प्रोसीड ऑप्टिमली विद इन ए नैरो रेंज. आर्टिक फिशेस, एंटार्क्टिक फिशेस जो है वो सर्वाइव करते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जो बॉडी फ्लूइड इन फिशेस का होता है उसमें एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स होते हैं जो मैनेज कर सकते हैं उनकी बॉडी फ्लूइड्स को फ्रीजिंग से बचाने के लिए. वो उनको फ्रीज नहीं होने देते हैं. ये टेम्परेचर का अहम फैक्टर है. जो मैंने आपको बोला एंटार्क्टिक फिशेस हैं वो सर्वाइव करते हैं बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड. चूँकि आपको पता है जब सब ज़ीरो होता है तो फ्रीजिंग होती है. उनके बॉडी में फ्लूइड में एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स होते हैं. एंटी फ्रीज सॉल्यूट्स मीन्स जो फ्रीजिंग नहीं होने देते हैं, जिससे उनके बॉडी फ्लूइड जो हैं वो फ्रीज नहीं होते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं. ऐसे ही वो ए वेराइटी ऑफ मैरिन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिशेस आर अडॉप्टेड बायोकेमिकली टू सर्वाइव अंडर ग्रेट डेप्थ्स इन ओशंस. वो ओशंस में बहुत बहुत डेप्थ तक सर्वाइव कर सकते हैं, जहाँ वायर प्रेशर कुड बी मोर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, वहाँ का जो प्रेशर होता है दैट इज़ मोर देन 100 टाइम्स देन द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वो 100 गुना ज़्यादा है, इसलिए दे आर एडॉप्टेड बायोकेमिकली टू दीज कंडीशंस. ऐसे ही सम ऑर्गेनिजम्स लाइक डेजर्ट रैट्स होते हैं, दे लेक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी टू कोप विथ एक्सट्रीम टेम्परेचर. वो उनमें ये फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती है कि वो ज़बरदस्त टेम्परेचर में कोप अप कर सकें, बट मैनेज द बॉडी टेम्परेचर बाय बिहेवियरल मीन्स. वो बॉडी टेम्परेचर को बिहेवियरल मीन्स से मैनेज कर सकते हैं. वो वो धूप में जाते हैं और सन रेज एब्जॉर्ब करते हैं जब उनका बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है बिलो द कंफर्ट जोन.
تبھی وہ نکلتے ہیں دھوپ سیکنے کے لیے جب ان کا باڈی ٹمپریچر کمفورٹ زون سے ڈاؤن ہوتا ہے. پھر وہ جلدی ہی جاتے ہیں شیڈ میں یا بروز میں جب ان کا ٹمپریچر انکریز ہونا شروع ہوتا ہے. یہ ان کی بیہیویئرل چینجز لاتے ہیں اپنے اندر. دس واز دا اباؤٹ اڈاپٹیشنز. جو میں نے ابھی بولا تھا آپ کو آلٹیچوڈنل سکنس. altitude sickness that is overcome by physiological means. یہ altitudinal sickness یہ this is overcome by physiological means. یہ تھا اس بارے میں اڈاپٹیشن کے بارے میں. انشاءاللہ کل ہم پاپولیشن اینڈ پاپولیشن ایٹریبیوٹس کے بارے میں پڑھیں گے.